दहाड़ती आवाज के जादूगर एवं डीजे की दुनिया में सबके आका, जिसके टेस्टिंग मात्र करने से ही भागने लगते हैं बच्चे, जवान और उनके काका। मैं वही हूँ बेस का जादूगर डीजे अर्पण स्टूडियो। माधव हे माधव, माधव माधव हे এটা অর্পণ স্টুডিওর প্রেজেন্টেশন। এটা অর্পণ স্টুডিওর প্রেজেন্টেশন। Chushovan Remix। গরম হয়ে গেছে না, দাদাগিরি করছো না? দাদাগিরি কত দাদাকে কাদা বানিয়ে কুমোরটুলিতে সাপ্লাই করে দিয়েছি, আমাকে দাদা দেখাচ্ছে। মাধব হে মাধব, হে মাধব, মাধব হে মাধব। ডিজে অর্পণ স্টুডিও, ছোট মহড়া সে। उठाले रे देवा, उठाले रे बाबा। সাগতা মোবাইল.in। ডিজে অর্পণ স্টুডিও, ছোট মহড়া সে।